हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम एक ऐसे मौजू की गहराई में जाएंगे जो हम सब की रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ा है। ज़रा सोचें, आजकल हमारा दिमाग सिर्फ मालूमात हासिल करने की मशीन नहीं रहा, बल्कि ये हाई टेक जज्बाती हेराफेरी का सबसे आसान हदफ बन चुका है। आज हम इन शवाहिद का जायज़ा लेंगे जो हमें बताते हैं कि कैसे कुछ मखसूस बयानिए बड़ी खामोशी से हमारे सोचने समझने की सलाहियत को कंट्रोल कर रहे हैं। तो तैयार हो जाएं। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ यूं है। सबसे पहले हम क्राइम सीन यानी प्रोपेगेंडा लैब को देखेंगे, फिर इसके 4 महकमों का तरीक़ेकार समझेंगे। इसके बाद बात होगी मंतकी गलतफहमियों के बतौर हथियार, फिर होगा एक छोटा सा क्विज और आखिर में हम सीखेंगे अपना दिफा करना यानी अपनी ढाल तैयार करना। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, क्राइम सीन यानी प्रोपेगेंडा लैब। अब ये बात सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे कि इंसानी जज्बात को हाईजैक करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जी हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि हर सुबह जब आप अपना फ़ोन उठाते हैं तो स्क्रीन के ज़रिए बड़ी महारत से आपके जहन में कभी एक नकली फ़ख्र, कभी शदीद गुस्सा और कभी खौफ पैदा किया जाता है। और यकीन माने, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, तरीकाकार और उसके 4 अहम महकमे। आइए देखते हैं कि ये पूरी मशीनरी काम कैसे करती है। माखज़ के मुताबिक ये ब्रेन वॉशिंग सिस्टम बुनियादी तौर पर 4 मुख्तलिफ और बिल्कुल तरतीबवार महकमों में बटा हुआ है। इन चारों का एक ही टारगेट है, इंसान की बुनियादी जिबलतों को उभार कर उसकी तनकीदी सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग को सुन कर देना। तो आइए बारी बारी इनको समझते हैं। पहला मरहला है फ़ख्र। इस महकमे का काम ये है कि ये टारगेट किए गए लोगों के जहन में ये बात बिठाता है कि वो सिर्फ अपनी शनाख्त या मजहब की वजह से पैदाइशी तौर पर कमाल हैं। ये एक किस्म का मसनूई गुरूर होता है जो सारी हेरा फेरी की बुनियाद रखता है। क्योंकि देखें, जब कोई खुद को दूसरों से बढ़तर समझने लगता है ना, तो वो हकायक को बड़ी आसानी से नज़रअंदाज कर देता है। फ़ख्र के इस एहसास के फ़ौरन बाद दूसरा महकमा एक्टिव हो जाता है और वो है मज़लूमियत। ज़राए के मुताबिक यहाँ ये बयानिया बार बार दिमाग में डाला जाता है कि भाई, आपके आबाओ अजदाद पर तो हज़ारों साल तक बड़ा जुल्म हुआ है। इसका सीधा सा मकसद ये है कि इंसान फ़ख्र के साथ साथ अंदर ही अंदर एक गहरी तारीख़ी महरूमी और शिकायत का एहसास भी महसूस करे। फिर बारी आती है तीसरे मरहले की। इस तारीखी महरूमी को एक बहुत ही ख़तरनाक हथियार में बदल दिया जाता है, और वो हथियार है खौफ। लोगों को ये वहम दिलाया जाता है कि उनका तर्ज ज़िंदगी शदीद ख़तरे में है। और हैरत की बात यह है कि ये ख़तरा किसी बाहर वाले से नहीं, बल्कि उनके अपने ही साथी शहरियों की तरफ से बताया जाता है। ये खौफ इतना ताकतवर होता है कि इंसान की मंतिक और सोचने की सलाहियत बिल्कुल मफलूज होकर रह जाती है। और जब ये खौफ बिल्कुल अपने अरूज पर पहुंच जाता है ना, तो एंट्री होती है चौथे महकमे की। खौफ के इस घुटनज़दा माहौल में एक मसीहा की ज़रूरत पैदा की जाती है। ज़राए बताते हैं कि एक वाहिद रहनुमा को बिल्कुल किसी खुदानुमा निजात दहिंदा की तरह पेश किया जाता है। और इस इमेज को कायम रखने के लिए ज़रा अंदाज़ा लगाएं, रोज़ाना इश्तिहारात पर 7 मिलियन रुपए तक उड़ा दिए जाते हैं ताकि वो मसीहा कभी भी अवाम की नज़रों से ओझल ना हो। अब हम चलते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, यानी हथियार, मंतकी गलतफहमियों को पहचानना। देखें, इन चारों महकमों को समझने के बाद अब बारी है उन मखसूस हरबों को देखने की जो रोज़मर्रा के इस डिजिटल फरीब में इस्तेमाल होते हैं। हम जब अपनी सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो अक्सर ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। मसलन माखज़ हमें बताता है कि किस तरह नहायत नर्म मिजाजी मजहबी शख्सियात की तस्वीरों को गुस्से वाली तस्वीरों में बदलकर पेश किया जाता है, या फिर जाली अक़वाल फैला दिए जाते हैं। ये सब वो हथियार हैं जो सीधा आपके जज्बात को भड़काने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। उन्हीं हथियारों में से एक बहुत ही क्लासिक हथियार है रेड हेरिंग फैलेसी। आसान अल्फाज में ये ध्यान भटकाने की एक बहुत ही चालाक तरकीब है। होता कुछ यूं है कि जब आप कोई बहुत ही अहम या चुपता हुआ सवाल पूछते हैं तो जवाब देने के बजाय फ़ौरन एक मसनूई सा गुस्सा दिलाकर मौजू ही बदल दिया जाता है ताकि आपकी तनकीदी सोच वहीं रुक जाए। ज़रा स्क्रीन पर मौजूद इस तकाबुल को देखें। एक तरफ तो व्हाट्सएप पर वो जाली पैगामात और झूठे अखबाल धड़ाधड़ शेयर हो रहे हैं जो सिर्फ तशद्दुद और मजहबी गुस्से को हवा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हकीकी दुनिया के असल और संगीन मसाइल हैं, जैसे 9,60,000 खाली पड़ी सरकारी नौकरियां और आसमान को छूती हुई महंगाई। इस रेड हेरिंग का असल मकसद ही इन हकीकी मसाइल पर पर्दा डालना है। एक और बड़ा ही खतरनाक हथियार है
جسے فالس ڈائلیما فیلسی کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ دنیا کو دو بالکل انتہائی متضاد حصوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک ٹوٹی ہوئی گاڑی کی منطق کی طرح ہے، یعنی اگر گاڑی چل رہی ہے تو وہ بالکل پرفیکٹ ہے، چاہے اس کا انجن اندر سے تباہ ہی چونا ہو چکا ہو۔ مطلب آپ کو کوئی درمیانی راستہ یا تیسرا آپشن دیا ہی نہیں جاتا، بلیک اینڈ وائٹ۔ ذرائع نے اس فالس ڈائلیما کی بڑی زبردست مثالیں دی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی حکومتی پالیسی پر ذرا سی بھی تنقید کر دے تو اسے فوراً ملک دشمن یا ٹول کٹ گینگ کا حصہ قرار دے کر مسترد کر دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف سیاسی مخالفین کی بات کو دبانے کے لیے انہیں پپو جیسے القاب دے دیے جاتے ہیں۔ یہ بالکل اسی بلیک اینڈ وائٹ سوچ کی عکاسی ہے جہاں پورے معاشرے کو کھائی کے دو کناروں پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ تو چلیں جی، اب آتے ہیں سیکشن 4 پر، ٹریننگ سیمیولیٹر، یعنی ایک چھوٹا سا کوئز۔ اب تک ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اسے آزمانے کا وقت آ گیا ہے۔ اسٹوڈنٹس تیار ہیں؟ پہلا منظرنامہ یہ رہا آپ کے سامنے۔ فرض کریں کہ ایک سیاستدان سے خوراک کی بڑھتی ہوئی مہنگائی پر سوال کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کا جواب دینے کے بجائے غصہ بھڑکانے کے لیے اچانک ایک جعلی اور جارحانہ مذہبی قول کا استعمال شروع کر دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، یہ کون سی منطقی غلط فہمی ہے؟ بالکل ٹھیک، اس کا جواب ہے ریڈ ہیرنگ فیلسی۔ اصل مدے سے دھیان ہٹا کر جان بوجھ کر جذباتی موضوع چھیڑ دینا اسی حربے کی نشانی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پہچانا۔ اب باری ہے دوسرے منظرنامے کی۔ ایک عام شہری کسی پالیسی پر مثبت تنقید کرتا ہے، لیکن جواب میں اسے فوراً ہی ٹول کٹ گینگ کا حصہ یا ملک دشمن قرار دے دیا جاتا ہے۔ اسے محب وطن ثابت کرنے کے لیے کوئی درمیانی راستہ نہیں دیا جاتا۔ تو بتائیں یہ کون سی غلط فہمی کی مثال ہے؟ زبردست! جواب ہے فیلسی ڈائلیما فیلسی۔ اس بلیک اینڈ وائٹ سوچ کو ڈی کوڈ کرنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ دوستوں، حقیقی زندگی اور سیاست اتنی سیدھی نہیں ہوتی کہ صرف دو ہی انتہائی آپشنز موجود ہوں۔ تو جناب اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، یعنی ہماری ڈھال ڈیجیٹل غلط معلومات سے مقابلہ کیسے کیا جائے۔ دیکھیں، ہم نے مسائل کو تو سمجھ لیا، لیکن ماخذ ہمیں کچھ بہت ہی ٹھوس اور عملی اقدامات بھی بتاتا ہے جن سے ہم جمہوری اقدار کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس جھوٹ کی فیکٹری کو تباہ کرنے کے لیے ہر شہری کو یہ 4 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا، اپنی آواز اٹھائیں۔ دوسرا، جمہوریت کے محافظ بنیں۔ تیسرا، سچائی کو پھیلائیں۔ اور چوتھا، اپنے ووٹ کی طاقت کو ضرور استعمال کریں۔ اب جہاں تک سچ پھیلانے کی بات ہے نا، تو اس کے لیے میڈیا لٹریسی بہت ہی ضروری ہے۔ ایک سمپل سا اصول بنا لیں، جب بھی واٹس ایپ یا فیس بک پر کوئی سنسنی خیز پیغام آئے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ کیا یہ جان بوجھ کر اشتعال دلا رہا ہے۔ اگر ہاں تو صرف فوراً شیئر مت کریں، پہلے حقائق کی تصدیق کریں۔ یاد رکھیں، بغیر سوچے سمجھے فارورڈ کرنے کی عادت کو بدل کر ہی ہم اس جھوٹ کی سپلائی چین کو کاٹ سکتے ہیں۔ ہم اس وضاحتی پروگرام کے بالکل آخر میں آ گئے ہیں، اور میں بات ختم کروں گی ماخذ کے اس ایک بہت ہی طاقتور اقتباس پر۔ آئیے خوف کے بجائے منطق کا اور نفرت کے بجائے محبت کا انتخاب کریں۔ اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہم اتنی آسانی سے اپنے ذہنوں کو ان الگوریدمز کے ہاتھوں ہیک ہونے دیں گے، یا پھر ہم اپنی تنقیدی سوچ کو واپس لا کر سچائی کی ڈھال بنیں گے؟ ذرا سوچیے گا ضرور۔